Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Il fait beau aujourd'hui sous la ville éternelle et de nombreux fidèles sont venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus suivre cette catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Tutta la piazza, Santo Padre, tutta la piazza. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, insegnando il Padre nostro, disse: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit: vous donc priez ainsi, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons nos dettes à nos débiteurs. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said, "Pray then like this: forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Matthäusevangelium. Jesus sagte zu seinen Jüngern: So sollt ihr beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Rezai, pois, assim: Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. قال يسوع: أما أنتم فصلوا هكذا: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: Kiedy się modlicie, mówcie: Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'Assemblea del Sinodo L'Assemblée du Synode des évêques che si è conclusa da poco
s'est conclu depuis peu, a réfléchi à fond sur la vocation et la mission de la famille dans la vie de l'Église et de la société d'aujourd'hui. C'était un événement de grâce. À la fin, les pères synodaux m'ont donné le texte de leur conclusion. J'ai voulu que ce texte fût publié afin que tous puissent participer du travail que nous avions engagé ensemble pendant 2 ans. Ce n'est pas maintenant le moment d'examiner ces conclusions sur lesquelles moi-même je dois méditer. Entre-temps, cependant, la vie ne s'arrête pas. Et particulièrement, la vie des familles ne s'arrête pas. Vous, chères familles, vous êtes toujours en marche et vous écrivez déjà dans les pages de la vie concrète la beauté de l'évangile de la famille. Dans un monde qui parfois devient aride de vie et d'amour, vous, les familles, chaque jour, vous parlez du grand don qui sont le mariage et la famille. Aujourd'hui, je voudrais souligner cet aspect. La famille est un grand gymnase d'entraînement au don et au pardon réciproque. La famille, c'est un grand gymnase d'entraînement au don et au pardon réciproque, sans lequel l'amour ne peut pas durer longtemps. Sans se donner et sans pardonner, l'amour ne reste pas, ne peut pas durer. Dans la prière que lui-même nous a enseignée, c'est-à-dire le Notre Père, Jésus nous fait demander au Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et à la fin, il dit, si en effet vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas les autres, votre Père non plus pardonnera vos fautes. On ne peut pas vivre sans se pardonner. Ou au moins, on ne peut pas bien vivre, et surtout en famille. Chaque jour, nous faisons des torts l'un avec l'autre. Et nous devons prendre en compte aussi ces fautes dues à notre fragilité et à notre égoïsme. Ce qui nous est demandé est de guérir tout de suite les blessures que nous nous faisons, de tisser de nouveau et immédiatement les fils que nous avons rompus dans la famille. Si nous attendons trop longtemps, eh bien, tout devient plus difficile. Et il y a un secret simple pour guérir les blessures et pour dissoudre les accusations. C'est cela. Il ne doit pas y avoir de journée qui se termine sans se demander pardon, sans faire la paix entre mari et femme, entre les parents et leurs enfants, entre frères et sœurs, entre belles-filles et belles-mères.
Si nous apprenons, nous demandons tout de suite pardon et à nous donner un pardon réciproque, les blessures guérissent. Le mariage devient plus fort et la famille devient une maison de plus en plus solide qui peut résister aux secousses de notre petite et grande méchanceté. Et il n'est pas nécessaire de faire de grands discours. Une caresse peut suffire. Une caresse. Et tout s'arrête. Et on recommence de nouveau. Ne terminez jamais une journée dans la guerre. Hein? Est-ce que vous avez compris? Si nous apprenons à vivre comme ça dans une famille, eh bien, nous pouvons le faire même à l'extérieur, là où nous sommes. Il est facile d'être sceptique sur cela. Beaucoup, même parmi les chrétiens, pensent qu'il s'agit là d'une exagération. On dit, oui, ce sont des belles paroles, mais il est impossible de le mettre en pratique. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas comme ça. En effet, c'est justement en recevant le pardon de Dieu que, à notre tour, nous sommes capables de pardonner les autres. Pour cela, Jésus nous fait répéter ces paroles à chaque fois que nous récitons la prière du Notre Père, c'est-à-dire chaque jour. Et il est indispensable que dans une société parfois sans pitié, il y ait des lieux comme la famille où nous pouvons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Le synode a ravivé notre espérance même sur cela. Fait partie de la vocation et de la mission de la famille, la capacité de pardonner et de se pardonner. La pratique du pardon non seulement sauve les familles de la division, mais rend les familles capables d'aider la société à être moins méchante, moins cruelle. Oui, chaque geste de pardon répare la maison des fissures et fortifie ses murs. L'Église, chère famille, est toujours à vos côtés pour vous aider à construire votre maison sur le roc dont Jésus a parlé. Et n'oublions pas ces paroles qui précèdent la parabole de la maison. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on rentrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. Et il ajoute, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom nous avons expulsé le démon? Moi, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. C'est un mot fort. Il n'y a pas de doute de nous secouer et de nous appeler à la conversion. Je vous assure, chère famille, que si vous êtes capable de marcher toujours plus décidément sur le chemin de béatitude, apprenant et enseignant à vous pardonner réciproquement dans toute la grande famille de l'Église, grandira la capacité de rendre témoignage de la force rénovatrice du pardon de Dieu. Autrement, nous pourrons même prêcher très bien et peut-être nous pourrons aussi chasser quelques diables. Mais à la fin,
le Seigneur ne nous reconnaîtra pas comme ses disciples, parce que nous n'avons pas eu la capacité de pardonner et de nous faire pardonner des autres. Vraiment, les familles chrétiennes peuvent faire beaucoup pour la société d'aujourd'hui et pour l'Église aussi. Pour cela, j'aimerais que dans le jubilé de la miséricorde, les familles redécouvrent le trésor du pardon réciproque. Prions afin que les familles soient toujours plus capables de vivre, de construire des chemins concrets de réconciliation où personne ne serait abandonné par le poids de ses dettes. Avec cette intention, disons ensemble: Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Disons-le ensemble. Rimetti a noi I nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Grazie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, dans un monde qui est souvent aride et qui manque d'amour, les familles nous parlent du don et du pardon réciproque, et elles nous y entraînent. On ne peut pas vivre sans se pardonner, surtout en famille, car des torts et des blessures réciproques sont provoqués tous les jours. Il est très important de les guérir au plus vite, car si l'on attend trop, tout devient plus difficile. Par le pardon mutuel, la famille se fortifie et devient de plus en plus solide. Mais pardonner est une grâce, et c'est en recevant le pardon de Dieu que l'on peut à son tour pardonner aux autres. Le pardon vécu en famille rend capable, et c'est l'une de ses vocations, d'aider la société à être moins cruelle et moins mauvaise. Les familles aident aussi l'Église elle-même à rendre témoignage de la force rénovatrice du pardon de Dieu et à progresser sur la voie des béatitudes. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua francese, in particolare il Collegio Fénelon Saint-Marie de Parigi e gli altri fedeli venuti dalla Svizzera e dalla Francia. Care famiglie, desidero che voi possiate riscoprire, in occasione dell'anno della misericordia, il tesoro del perdono reciproco e prego perché voi ne siate sempre giovani testimoni. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire:
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le Collège Fénelon-Sainte-Marie de Paris et les autres personnes venues de Suisse et de France. Chères familles, je souhaite que vous puissiez redécouvrir, à l'occasion de l'année de la miséricorde, le trésor du pardon réciproque. Et je prie pour que vous en soyez toujours les joyeux témoins. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, following the recent assembly of the Synod of Bishops, which reflected on the vocation and mission of the family, today we reflect on the importance of the family as the place where we learn the value of forgiveness. Each day, in the words of the Our Father, we ask God to forgive us and to grant us the grace to forgive others. As difficult as forgiveness may be, it is essential for our personal growth, our capacity to acknowledge our failures and to mend broken relationships. It is a virtue we first learn in the family. Forgiveness strengthens families in love, and through them makes society as a whole more loving and humane. It is a solid rock on which to build our lives and an eloquent sign of our Christian discipleship and obedience to the Father's will. May the coming Jubilee of Mercy encourage families everywhere to rediscover the power of forgiveness and enable the great family of the Church to proclaim the power of God's reconciling love at work in our world. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Norvegia, Svezia, Giappone, Corea e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Norway, Sweden, Japan, Korea, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, en ce 4 novembre, jour où l'Italie fait mémoire, fête les forces armées. Eh bien, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder.
Zugleich segnete er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die Familie ist eine Schule für das gegenseitige Geben und Verzeihen. Wenn dies nicht geübt wird, kann keine Liebe andauern. Ohne einander zu verzeihen, ist es nicht möglich, gut zu leben. Jeden Tag tun wir einander Unrecht an, begehen wir Fehler aufgrund unserer Schwachheit und Eigensucht. Was aber von uns verlangt wird, ist, dass wir sofort die Wunden, die wir zugefügt haben, zu heilen versuchen, dass wir unverzüglich wieder die Fäden knüpfen, die wir zerrissen haben. Wenn wir damit zu lange warten, wird alles nur schwieriger. Es gibt ein einfaches Geheimnis: Niemals den Tag zu Ende gehen lassen, ohne um Entschuldigung gebeten und Frieden geschlossen zu haben. Da wir Gottes Vergebung empfangen, können wir unsererseits dem anderen vergeben. Zur Berufung und Sendung der Familie gehört die Fähigkeit, zu vergeben und sich gegenseitig zu verzeihen. Wird Vergebung gelebt, bleibt die Familie vor Trennung bewahrt und kann auch der Gesellschaft helfen, im Guten voranzuschreiten. Die Kirche steht der Familie dabei zur Seite. Und wenn die Familien imstande sind, gegenseitiges Verzeihen zu lernen und zu lehren, dann kann auch die Familie der Kirche die erneuernde Kraft der Vergebung Gottes immer wieder bezeugen. Die christlichen Familien können viel für die Kirche und die Gesellschaft tun. Mögen sie im kommenden heiligen Jahr der Barmherzigkeit den Schatz des gegenseitigen Verzeihens neu entdecken und konkrete Wege der Versöhnung gehen. Con affetto saluto i fratelli e le sorelle provenienti da paesi di lingua tedesca, in particolare i partecipanti al pellegrinaggio dei cori dell'Archidiocesi di Monaco e Frisinga. Il perdono è parte integrante della nostra vocazione cristiana. Guardando l'esempio dei santi, vogliamo vivere la riconciliazione in famiglia, tra amici, nell'ambiente del lavoro e nella società. Lo Spirito Santo vi colmi della sua forza e pace. Von Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache, insbesondere die Teilnehmer an der Chorpilgerreise des Erzbistums München und Freising. Die Vergebung ist wesentlicher Teil unserer Berufung als Christen. Mit dem Blick auf das Beispiel der Heiligen wollen wir in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft die Versöhnung leben. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Kraft und seinem Frieden. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de C'est lengua au tour española maintenant des fidèles de langue que participan en esta espagnole de audiencia saluer le Saint-Père. desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de sus billetes de audiencia. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Asamblea del Sínodo de los Obispos ha terminado hace poco y me ha entregado un texto que aún debo meditar. Pero entre tanto la vida continúa, sobre todo la vida de las familias.
Hoy quisiera centrarme en la familia como ámbito para aprender a vivir el don y el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede ser duradero. Lo rezamos siempre en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Todos los días, de alguna u otra manera, nos hacemos daño. Pero lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos causamos y restaurar los vínculos que se han dañado. Si esperamos demasiado, todo es más difícil. Y hay un remedio muy simple: no dejar que termine el día sin pedir disculpas, sin hacer las paces de los padres entre sí, de los padres con los hijos y también entre los hermanos. Y para esto no hace falta un gran discurso, basta una palmada y ya está. De esta manera el matrimonio y la familia se hacen una casa más sólida, resistente a nuestras pequeñas y grandes fechorías. El sínodo ha visto en la capacidad de perdonar y perdonarse no solo una manera de evitar las divisiones en familia, sino también una aportación a la sociedad para que sea menos mala y menos cruel. Ciertamente las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad y por la Iglesia. Por eso deseo que en el jubileo extraordinario de la misericordia las familias descubran de nuevo el tesoro del perdón recíproco. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a vivir cada vez más las experiencias del perdón y de la reconciliación. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Quero hoje falar-vos da família como de um grande ginásio onde se treina para o dom e o perdão recíproco. Não se pode viver sem nos perdoarmos, ou pelo menos não se pode viver bem, especialmente em família. No dia a dia não faltam ocasiões em que nos portamos mal e somos injustos com os outros. Então, o que temos de fazer é procurar imediatamente curar as feridas que causamos. Porque se adiarmos demasiado, tudo se torna mais difícil. Se, pelo contrário, aprendermos a pedir logo desculpa e a perdoar-nos mutuamente, curam-se as feridas, revigora-se o matrimónio e a família torna-se uma casa cada vez mais sólida que resiste aos abalos
das nossas pequenas e grandes maldades. Muitos pensam e dizem que o dom e o perdão são palavras bonitas, mas impossíveis de pôr em prática. Graças a Deus não é assim. Na verdade, é recebendo o perdão de Deus que somos capazes de, por nossa vez, perdoar aos outros. Por isso, Jesus nos faz repetir estas palavras todos os dias, quando rezamos o Pai Nosso. E é indispensável que na nossa sociedade, por vezes desalmada, haja lugares como a família, onde seja possível aprender a perdoar-nos uns aos outros. Verdadeiramente, as famílias cristãs podem ajudar muito a sociedade atual e a própria Igreja. Por isso, desejo que no Jubileu da Misericórdia as famílias descubram de maneira nova e mais profunda o tesouro do perdão recíproco. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Con cordiale affetto saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo brasiliano di Mogi das Cruzes. Il Signore vi benedica perché siate dovunque faro di luce del Vangelo per tutti. Possa questo pellegrinaggio rinvigorire nei vostri cuori il sentire e il vivere con la Chiesa. La Madonna accompagni e protegga voi tutti e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Com cordial afeto, saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, em particular o grupo brasileiro de Mogi das Cruzes. O Senhor vos abençoe para seres em toda a parte farol de luz do Evangelho para todos. Possa esta peregrinação fortalecer nos vossos corações o sentir e o viver com a Igreja. Nossa Senhora acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا تعاليمه بالتكلم عن سنودس الأساقفة الذي اختتم مؤخرا بعد أن تأمل بعمق دعوة الأسرة ورسالتها في حياة الكنيسة والمجتمع المعاصر. وقد خصص البابا تعاليم اليوم حول كون الأسرة قاعة كبيرة للتدرب على العطاء والغفران المتبادل الذي من دونه لا يمكن لأي حب أن يدوم طويلا، لأن المغفرة هي التي تشفي الجراح التي نسببها بعضنا لبعض. ونصح البابا الجميع بألا يسمحوا بأن النهار يغرب دون طلب الغفران والتصالح بين أفراد الأسرة، فالاعتذار السريع ومنح الغفران يجعلان الأسرة أكثر صلابة. وقد أكد السينودوس أن القدرة على المغفرة
هي جزء من دعوة الأسرة ورسالتها، فالمغفرة لا تحمي الأسر من الانقسام وحسب، بل تجعل المجتمع أقل شراً وأقل قسوة، لأن كل فعل غفران يرمم شقوق البيت ويقوي جدرانه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Terra Santa della Giordania. Il perdono è la misura dell'amore e la sua alimentazione. Il vero amore oltrepassa le difficoltà e perdona gli errori. Preghiamo affinché le famiglie cristiane possano rinnovare il tesoro del perdono reciproco, specialmente durante il Giubileo della Misericordia. Il Signore benedica tutte le famiglie e vi protegga dal maligno. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الأراضي المقدسة ومن الأردن. المغفرة هي مقياس المحبة وهي وقودها، فالحب الحقيقي هو الذي يتخطى الصعاب ويغفر الأخطاء. لنصلي كي تستطيع الأسر المسيحية أن تجدد كنز المغفرة المتبادلة، خاصة خلال يوبيل الرحمة. ليبارك الرب جميع العائلات ويحرسكم جميعا من الشرير. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, naszym rodzinom, przyjaciołom, a także osobom dotkniętym cierpieniem, dzieciom i młodzieży. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym podkreślić, że rodzina jest środowiskiem uczenia się daru wzajemnego przebaczenia, bez którego żadna miłość nie może przetrwać długo. W modlitwie, której nauczył nas sam Jezus, Ojcze Nasz, każe On nam prosić Ojca: przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie można żyć bez przebaczenia sobie nawzajem, a przynajmniej nie można dobrze żyć, zwłaszcza w rodzinie. Każdego dnia wyrządzamy sobie nawzajem krzywdy. Musimy brać pod uwagę te błędy spowodowane naszą słabością i naszym egoizmem. Trzeba, byśmy starali się natychmiast leczyć zadawane przez nas rany, natychmiast nawiązywać na nowo zerwane więzi. Jeśli czekamy zbyt długo, wszystko staje się trudniejsze. Gdy będziemy starać się przepraszać bez zwlekania i obdarzać siebie nawzajem przebaczeniem, to rany będą się zabliźniać. Małżeństwo się umocni, a rodzina stanie się domem coraz bardziej solidnym, odpornym na wstrząsy naszej małej i wielkiej niegodziwości. Jeśli nauczymy się tak żyć w rodzinie, to będziemy podobnie czynili także na zewnątrz. Doprawdy rodziny chrześcijańskie mogą wiele w tym względzie uczynić dla współczesnego społeczeństwa, a także dla Kościoła. Dlatego pragnę, aby podczas jubileuszu miłosierdzia rodziny odkryły skarb wzajemnego przebaczenia. Módlmy się, aby były coraz bardziej zdolne do życia i budowania konkretnych dróg pojednania,
aby nikt nie czuł się osamotniony z ciężarem swoich win. Saluto i polacchi qui presenti. Domenica prossima nella Chiesa in Polonia si celebra la giornata della solidarietà con la Chiesa perseguitata, promossa dalla Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre insieme alla Conferenza Episcopale Polacca. Quest'anno l'aiuto spirituale e materiale è indirizzato particolarmente ai cristiani in Siria. La vostra opera di preghiera e di solidarietà porti sollievo e supporto ai fratelli e sorelle sofferenti per Cristo in Medio Oriente e in tutto il mondo. Vi accompagna la mia benedizione. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam obecnych tu Polaków. W najbliższą niedzielę w Kościele w Polsce będzie obchodzony Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Konferencję Episkopatu Polski. W tym roku pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny jest kierowana do chrześcijan w Syrii. Wasze dzieło modlitwy i solidarności niech przyniesie wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Niech wam towarzyszy moje błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Padre Santo, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Al successore di Pietro, sincera fedeltà e filiale devozione, che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che stende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli ammalati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Saluto Je salue le suore les sœurs oblate del Sacro oblates Cuore du di Sacre-Cœur Gesù de Jésus, e le suore les di Santa sœurs de Dorotea, Sainte Dorothée, in occasione dei à rispettivi l'occasion de capitoli leurs generali. chapitres généreux. Il Le groupe Cielistes des frères des écoles e chrétiennes dei Lassagliani. et des Lassaliani. Saluto il gruppo del Je salue vicariato le groupe du apostolico di vicariat Anatolia, apostolique de Anatolia, l'association Amici Insieme e la Amis Fondazione Ensemble, Amici Simpatia e Insieme et la Amicizia. Fondation Sympathie et Amitié, Sympathia et Amicizia. Invito tutti a Je pregare vous per invite i vous tous à defunti in prier pour questo les mese défunts ce mois di de novembre, e il vostro que pellegrinaggio alla votre sede pèlerinage apostolica dans le siège rafforzi apostolique il senso di renforce chez vous le sens d'appartenance all'unica à l'unique ecclesiale. famille ecclésiale. Rivolgo un pensiero ai J'adresse giovani e alle une ammalati pensée aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la mémoire de Saint Martin de Porres. Que sa grande charité soit un exemple pour vous, chers jeunes, pour vivre la vie comme un don. Son abandon dans le Christ Sauveur vous soutienne vous, chers malades, dans les moments les plus difficiles de la souffrance. Que sa vigueur spirituelle vous donne de la force à vous, chers jeunes mariés, dans votre chemin conjugal.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.